젠노렌 대의원 동지들 반갑습니다. 민주노총 위원장 양경수입니다. 동지들께 힘차게 연대 인사를 전합니다. 젠노렌의 32차 대의원대회 개최를 진심으로 축하드립니다. 2년 만에 개최되는 대의원대회를 통해서 지난 기간의 사업을 평가하고 또 새로운 사업을 수립하는 대의원대회 자리 꼭 의미있게 진행되길 바랍니다. 또한 새롭게 선출되는 지도부의 힘찬 출발도 응원의 인사를 전합니다. 전 세계적으로 실질임금이 하락하고 있고 노동자들이 고통 속에 놓여 있습니다. 금리와 물가가 가파르게 오른 조건에서 노동자들의 임금은 인상되지 않고 있고 노동자들의 권리는 점점 축소되고 있는 상황입니다. 이러한 시기 젠노렌이 대의원대회를 통해서 노동자들의 임금 인상과 노동시간의 단축, 노동계약을 저지하는 입장을 결정한다 들었습니다. 나아가 신자유주의 시대 사회 공공성을 확보하고 동북아시아 주변의 평화를 위해 노력을 함께하기로 결의한다는 소식도 너무나 반갑게 들었습니다. 일본의 노동자들 상황과 한국의 노동자들 상황이 다르지 않다는 것을 확인합니다. 작년 젠노렌을 방문했을 때도 동지들이 최저임금 인상 투쟁을 한창 진행 중이었습니다. 한국의 노동자들도 실질임금 하락으로 많은 어려움을 겪고 있습니다. 윤석열 정권이 노동자들을 탄압하고 각종 노동계약 조치들을 구현함으로 인해서 많은 어려움에 직면해 있기도 합니다. 그래서 민주노총은 윤석열 정권 퇴진이라는 기치를 걸고 투쟁을 함께 만들어가고 있습니다. 한국 사회 출생률이 굉장히 낮습니다. 일본도 초고령 사회로 진입하고 있고 한국에서도 노동자들의 평균 연령이 가파르게 상승하고 있습니다. 사회의 지속 가능성 자체가 위협받는 상황입니다. 이러한 때일수록 노동조합을 통해서 노동조합의 힘으로 사회를 바꾸어 나가야 사회의 지속 가능성도 노동자들의 권리도 함께 보장될 수 있을 것이라 생각을 합니다. 부자들에게는 세금을 깎아주고 저소득층 노동자들에게는 복지를 축소하는 기시다와 윤석열 정권은 닮아 있습니다. 한미일 동맹을 축으로 군사적 긴장을 고조시키는 기시다 정권과 윤석열 정권은 노동자들의 적이라 규정할 수 있습니다. 그래서 민주노총과 젠노렌이 함께 연대하고 함께 투쟁하는 것이 필요합니다. 오늘 대의원대회를 통해서 동지들의 소중한 논의와 결정 한국에서도 의미있게 지켜보겠습니다. 그리고 민주노총도 일본의 노동자들과 함께 노동자들의 권리, 노동시간의 단축, 임금 인상을 위해서 한국 사회 또 일본의 민중들을 위한 공공성 확대와 전쟁을 막아내기 위한 활동, 실천 힘차게 함께 만들어 가겠습니다. 아마 8월 중 우키시마호 사건을 계기로 민주노총 조합원들이 일본에 방문하게 됩니다. 잦은 교류와 다양한 소통을 통해서 연대의 끈을 더욱 공고히 하고 함께 이 어려움을 돌파해 나갔으면 좋겠습니다. 오늘 32차 대의원대회를 통해서 지난 2년간의 사업 내실 있게 잘 평가하시고 앞으로의 사업에 대해서도 힘있는 결의를 당부드립니다. 민주노총과 젠노렌이 든든한 동반자이자 단단한 연대로 우리 사회를 바꾸어 나가는데 힘찬 노력을 함께 해나갑시다. 대의원대회 개최를 다시 한번 축하드리며 한국의 노동자들도 젠노렌의 투쟁을 응원하고 함께 하겠습니다. 고맙습니다. 투쟁! Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous féliciter de la tenue de votre conférence qui va vous permettre encore une fois de répondre pleinement aux aspirations des travailleuses et des travailleurs du Japon. Je tiens à féliciter Obata-san qui a été la première femme présidente d'un syndicat au Japon. En France, grâce à la mobilisation syndicale et de la CGT, nous venons d'échapper au pire. Emmanuel Macron avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections dans un moment où l'extrême droite était en force. Grâce à notre mobilisation, nous avons empêché l'extrême droite d'être majoritaire et nous avons même réussi à gagner à ce que la gauche sorte en tête lors des élections législatives en France. Maintenant, la situation est très compliquée
parce que la gauche n'a pas de majorité absolue et parce qu'Emmanuel Macron veut pouvoir continuer sa politique économique et sociale comme avant et voudrait nommer un gouvernement technique au lieu de nommer un gouvernement de gauche. La CGT reste mobilisée pour que le résultat des urnes soit entendu et pour gagner un gouvernement qui entende enfin les revendications sociales des travailleuses et des travailleurs. Nous voulons un gouvernement qui abroge la réforme des retraites, qui augmente les salaires et qui mette enfin de l'argent dans nos services publics. Nos hôpitaux, nos maisons de retraite, nos écoles, nos universités, nos organismes de recherche vont très mal et manquent cruellement d'argent. Il faut taxer les plus riches, taxer les grandes entreprises pour pouvoir retrouver des marges de manœuvre. Pareil sur l'industrie. Les multinationales font ce qu'elles veulent et font leurs lois dans le pays en supprimant des milliers d'emplois. Il faut un gouvernement qui affronte enfin le patronat et qui impose à l'industrie de faire des choix sociaux et environnementaux. Je sais que chez vous aussi, la bataille contre l'extrême droite est très importante et très forte. Au vu de la progression de l'extrême droite dans le monde entier, nous avons besoin de mieux unir nos forces pour partager nos expériences et nos analyses. Nous souhaiterions donc pouvoir construire un réseau mondial antifasciste et je sais pouvoir compter sur votre participation à ce réseau. Enfin, qui dit montée de l'extrême droite dit montée des guerres. Nous nous battons à vos côtés pour gagner la paix dans le monde, pour gagner le désarmement mondial. Nous nous battons pour renforcer l'ONU et les institutions multilatérales qui garantissent la paix. Nous sommes à vos côtés pour dénoncer l'installation de l'OTAN au Japon et pour dénoncer la remilitarisation du Japon, de la même manière que nous luttons en France contre l'augmentation continue des budgets dédiés à l'armement au détriment de nos services publics. Avec la montée de l'extrême droite, le syndicalisme au plan mondial est confronté à des enjeux d'une difficulté inédite. Mais la victoire que nous avons remportée en France démontre que rien n'est écrit d'avance et que les organisations syndicales peuvent relever le défi. Alors, Lentai. Konnichiwa. On behalf of the national leadership of UE and our tens of thousands of members, I would like to extend solidarity and greetings to our comrades in Zenroren. Although an ocean separates us, we are united in our commitment to militant democratic unionism and to challenging corporate power and the capitalist system which facilitates exploitation of workers worldwide. Last April, UE had the honor of hosting in Chicago Deputy Secretary General Takeshi Takashita, Deputy Secretary General Keisuke Fusei, and many other comrades from Zenroren and its affiliates. We enjoyed the Labor Notes Conference together, including a special lunch meeting with UE members and Zenroren members exchanging experiences. Following the conference, I was happy to continue our dialogue along with UE Director of Organization Mark Meinster, as we met with your delegation to discuss the challenges and opportunities for the labor movements in our two countries. As you gather for your convention, workers across the world face rising costs for housing and groceries, suffer from war and displacement, and are challenged by right-wing governments eager to dismantle social safety nets. UE applauds Zenroren's efforts to increase wages in workers' contract this year, while also fighting to raise the minimum wage for all workers in Japan. We've won major gains for workers' wages in UE contracts over the last year, but it is still not enough to correct for the wages that have been stolen from workers through record corporate profits. We are seeing a rising tide of militancy in the working class, especially among younger workers. They have learned the lesson that neither employers nor the government will look out for their future, and they are leading militant labor struggles across different economic sectors. UE is proud to stand with Zenroren and calls for peace and for an end to the wars in Gaza and Ukraine. No one profits from military expansion other than those manufacturing machines of war. We are disappointed in the Biden administration's lack of meaningful action to restrain Israel, but we find hope in the peaceful but adamant demonstrations against the war.
many of them led by UE members on university campuses. Together with others in the labor movement, we will continue to call for a ceasefire and a restoration of human rights. This year, a record number of people will vote in elections around the world. In many places, right-wing candidates and parties appear to be gaining traction. But we are heartened by the recent elections in Mexico, the UK, and France, where left-leaning candidates and parties have grown their representation and their ability to govern. In our own country, working people are faced with an unappealing choice, where the Democrat is not a candidate that we want to vote for, but where the Republican is far worse. Trump has a clear record, and there is every indication that if reelected, he will move even more aggressively to enrich and strengthen corporations at the expense of workers, people, and the planet, and to use the government to attack his critics, including the labor movement. We hope for the outcome that gives us the best opportunity to live to fight another day and to build the Labor Party we need and deserve. Ultimately, our hopes for the future of our union and yours, for the working class and for the world, lie in the newfound militancy of a united working class and in our confidence that workers can lead not only their own unions, but also their own society. Thank you for inviting UE to be part of your convention, and best wishes for successful and productive meetings. Solidarity. Soy Ricardo Peidro, de la CTA Autónoma de Argentina, y en nombre de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de esta central, le enviamos un fuerte abrazo a los compañeros de Saint-Laurent que van a realizar el próximo Congreso. Sabemos que vienen de los últimos tiempos, una historia de lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por el salario, afianzando la organización, y seguramente este Congreso va a servir para afianzar y consolidar lo que vienen realizando. La historia de nuestras centrales sindicales demuestra que estamos en el mismo camino, y seguramente la pelea que vamos a tener para adelante por la paz, por la solidaridad, por la justicia en este mundo nos va a encontrar en la misma pelea, en la misma lucha y en el mismo sendero. Un abrazo, compañeras y compañeras, y la victoria será nuestra.